So, hello, good day. So, I have camera issues, no? Kanang light issues ba gabi. So, anyways, pasensya lang ako ang kuan, sir. Ako ang kanang kuan kay na. Pati yung ngit-ngita niya akong camera. So, anyways, so here is my kanang my system is talk about kanang answer cost loan. It's a loan app. Yeah, as you can see, it's a loan app. Kanang kuan ni siya ma-independent customer ay ma-independent it is customer, which is it has the six column, which is we have here CID, the primary K na naa sa first name, last name, contact number, email, customer age, and employment status. Ang meaning ng employment status is kanang answer if unsay trabaho nimo ba, if unsay kanang unsay ko animo, for example kanang employment status niya, we have here number 1 sa CID kay restaurant manager, teacher, engineer, janitor, man ana murag unsay status niya sa kinabuhi ba, char unsay status sa kinabuhi. Anyways, we have here the second table. We have here the loan, the dependent ni siya na kuan table, dependent kay naa man siya foreign key, which is CID, and also we have the LID, the primary key. It has 9 columns, sir. That we have here status, amount, the loan amount, pila iyang utangon, then interest, the total pay, imo man na siyang imo man na siyang i-calculate ang loan amount ug interest. So we have here the total pay, yang pera na niya approved by, for example, ni admin baron or ni manager. Kanya due date kana siya, due date kanos ani siya ma-expire iyang baron non if naa ba siya kanang penalties or per dili na sa kuha kay kuan naman ko as customer naman ako ang gihandle. So, and then ang kaning L date is this is release date, kanang kanus-an niya, kanus-a siya nagpa-register as a mangutang kana ba, kanus-a na approve ay kanus-a na approve iyang giutang. So here is my code example. We have here the customer. So I have here na added naman, no, I have added na the data of the customer. So for example lang, i-add lang tag-usa. So I will show you how how it works akong add, how kanang unsay kanang app kanang say flow sa ako ang kanta. So here, so how many customer daw? So if I say one lang, so customer first name, it's say Lily. The last name would be unsa man ay Bangko Benny lang. And then we have here the email ano man ikas lang ba. And then the contact number, we have here 09 Nana, for example, the Nana 9134319 sana. And then we have here the customer age. Customer age is, let's say, 90. Then customer employment status or student or etc. ba yung sa man na siya employment, katong giingon ako ganiha, sir, teacher ba siya or for example student. We have here student siya, so connection successful, record added successfully. So ato siyang tan-aw if na-add ba siya. So here na siya sa number 8, diba kay kaniha ko naman to 7, right? To 7. So if I refresh it, ma-add na si Lily, si number 8. So let's see kuno if ma-update ba siya. See, how about I'll update my customer. For example, si Koan.
si kanilang si number 3. New customer first name. Ang singa na niya? Kanilang Roland. Ano na? Kinto. Nya, gmail.com. Anyways, di ay about sa validation bitaw ani. For example, excuse about that with sa how. So, I'm back. I'm sorry for the inconvenience kay ning tingog kalit ang kuan na magud mga G magud na ever. So anyways, here kuan ade ko i-share about sa ako ang validation. So kani jud sila kani sila connected rin sila og validation ani sir wala na ako napakita. So for example kaning kuan kaning first name ug last name ug email parehara man na sila string sir no. So giusa naman ang validation ana. So for example kuan one I know kay mo accept man din ni og kuan ang content akong email with sa for example kani siya sir kay kuan naman ni siya good validation raani is walay gmail.com walay.com ang validation ana dai ma-error na siya. Let me show you let me show you again para tarong na to og 1 3 sa loading. So for example i-update na to ang number 3. So we have here 1 2 3 sir 1 2 3. So I don't think 1 2 3 is valid because dili mo accept ang system o kanang number kay as akong logic is wala may kore ngalan na number kay kinsa mo gyud kanang ngalan na to is number, di ba? So if mo unless kung mo enter ko og kanang for example in ani ana na magyapon na numbers at gyapon siya unless mo enter ko og saktong string number. So na Roland. So napareho siya aton siya sa last name. So ang last name auto pwede mo open na siya, right? So if di jud siya mo kuan also di man siya mo kuan na ani siya kanang exit attestation wala iskot na okay na nun ako ang last name. However I'll show you na lang ang kuan for example ang email ang email sir okay walay gmail.com na invalid email format. Please try again na must contain kanang na A9 ana. So dapat yun na at so ato'y padayon. Okay, I will show you something sir. For example kaninyo contact number. Sa akong contact number I forgot, kalimot ko. Yes, nabot nga din ako. So sa contact number nako sir katong gitan-aw ko sa validation nako is actually the attestation. But from the word attestation sir, for example kuan may anak ko na invalid input number please input a number of 09 and it must be 13 digits o di siya mo dagan sir kung dili siya 13 digit and also di siya mudagan og dili maguna og 09 kay sa Pilipinas 09 bayat na. So contact number na ana string di sana siya pwede unless sige na kog enter ang attestation na ni is only maximum of 5. So ipon na to dire 1 2 3 4 5 mo na din siya you've exceeded the maximum number of attempts. So mo na din siya na do you want to try again or return to the main menu. So mao na iyang kanang validation dili lang sa number ni sir ha, dili lang kaingon sa number ni actually sa kuan sa ni sa tanan akong validation is na attemptation. I'll show you the kuan na lang the valid phone number you have kuan you have exceeded sa akong get valid string sa kanang string na siya kadang name nako katong interkag name nimo or whatsoever basta string
So naputol ako ang record, so mao na ni siya sa get valid string, nasa siya you exceeded, so on and so forth. And then so mao na siya. Do you want to try again or return to the main menu? So I will try again. Input your choice. Also, ang input your choice kay has an invalidation naman, sir. So I'll show you na lang sa loan tingali. So here we have the new contact number. New contact, yeah, new because i-update mo din. So atong i-sakto, sir. 0993 913 so dara no nisulod na siya kay nag-una ang 0 nya na ang digit sa niya is 13, so sakto na siya. And then new customer age o trupod ni dili sa niya mo accept og string. Yeah, it's only kuan register a number. Please input a valid number unless mo kuan ko og saktong edad, which is 20 the number. Nya kani utra pod ni sir nasa ni validation. Enter ko number diha. I don't think 1 to 3 is valid. Akong gipangayo naman is string man nato ato. If you are a student, teacher, or manager, kung input kag 1 to 3 unsa na siya na status, right? So common sense na good. So I'll say student. So mo go na siya, and then connection successful, record update successfully. So here dara si Roland ay nakitaan 3 na mao na siya row na 20 edad niya estudyante niya. And then mao na yung customer details. So let's say if mo delete ta. Let's say mag-delete ta og tao. Mag-delete ta og number 4. So record wala na sa number 4. So mao na siya sa loan. Ang lastly sa loan kay 5. For example, ang choice ang kuan din niya ang validation sa input choice kay ani ay. Di ba mag-choice kay number raman ni siya, sir, number raman na. So if mo enter kog string, as always maura gyapon siya og validation aning kuan sa to number o dara age, maura gyapon unless mo kuan ko og sakto dagan siya. So ang 5 na choice is return to main. So pag enter na ko og 5 na return to main class siya, which is the loan app, the main class. So mao ni akong noun sa main class. Yes, kay pansud ra nako ang mga object ko ana ni siya objectual. Yeah. So mao na siya na adto nako sa return, adto ta sa loan. Sa loan nako nana ni sulod, which is usa. So pun ana to usa, pun ana to mag-add. So enter the customer ID to assign this loan. So mangita ko no tag ID kung kinsan ani nila ang pwede makautang o ang dili pwede makautang. So I'll show you na lang, for example ni number kinsa man ha, number 6 na lang. So how many can loan, pila kuno iyang mautang. So first one na. So first approve siya, and then so here is the release date. Then loan amount would be 66,500 pesos. The interest rate would be 6.5 or 6.7. Yeah, approved by ni kinsa man ni admin lang. Yeah, repayment schedule, it's say monthly. Yeah, due date niya, sir, monthly. Dara, which is 2025 January 2 kay month man. Diba? So 2025 na kay karon man ni release date man ni month man niya, date niya, year. So record. So still want to continue, yes. Nya let's view kuno pag naa ba. Yes, it indeed na si Ginalyn Derre. Dara yang giutang nya yang interest dara yang interest 6.7 nya total payment niya is 70,955
8.5 kay ato maning gikuan ang loan amount ug interest gi times na siya, and then mao na siya ang kalabasan yung total payment every kuan monthly, then approved by admin nya dara ang loan date and due date, release date rather. So I want to kanang, so here is the example of the input choice validation. So if dili jud siya mo kuan is magbalik-balik to choose again hantod mo exit siya. And so let's see ang loan. Onya mag-ada og loan. Onya atong i-enter the customer to assign this loan. So for example, in number 6, so how many can loan? For example, kung I'll try to use kanang kuan, for example 101. So you can only enter up to 100 loans. So let's see 1. Okay, nisakto siya. So money validation ni siya modawat og 100 pataas. And also I'll show you na lang kung anong reserve unya later. So here is the available customer. Enter the customer to assign this loan. Ibalik siya kay nakasakto naman, 1 naman. So let's see number 6. Kani siya diri is for example 0 ato ang ibutang. So ang moingon niya diri, you must add at least 1 loan, please try again. Mo to try again, mabalik na sad ni kay dili man sakto, di ba? So mugawas niya i-try again, ano siya ni gawas, di ba? You can own up to kan mo to pag abot na pagwan mo ano siya nigawas na siya. So, here nigawas na enter 6 atong saktohon 1. For example, diri sad kay ang validation niya is di ba na-approve man to niya, pag-approve naabot ang loan dire na kuan na napuno siya sa database. So what if atong i-reject mo na siya na due to rejection the system cannot continue to add details of the loan, kay like na-reject naman siya nganong magpa-add pa man ka og details na na-reject naman siya, maka-add pa di ka, like sense lang din na-reject na, so wala na, dili na siya madawat. So niana siya, would you like to try again or return to the main menu? So I would choose to return again. I would say return to menu na lang kay so mag-update ta sa ato ang loan. So number 3, I would like to update ko an number, enter loan ID to update number. Here is excuse me, I would like to update the number loan ID which is 2. So new release loan date is December 3 kay mao man karon naman is nya loan kani si 2 yahang giutang kay 75,000. So atong himuon og 80,500 nya ang interest rate niya nasa maura man siya kay string, di sana siya modawat og string as always. So in the interest rate nakadouble sa din siya, however pwede kong input o diri kung 7. So approved by like admin kani siya kay sige manik admin singali, yeah, I would say manager na lang. And then repayment schedule would be weekly or monthly. Dire bitaw if ang validation nako dire na is if dili weekly or monthly, like ani lang siya everyday, ako ibutang everyday. So mubutang ang validation like invalid, the choices are only between weekly or monthly. So nanaman guni siya gi-highlight na nako diri ang iyahang validation weekly o monthly ra jud ang imuhang ibutang. So mao na siya na dili mo dawat ang system. So I would say this is monthly, yes,
is monthly. Weekly na lang, reach mo kuno na siya 80,500 weekly ang baranan. So here is the due date kay weekly man, so 2024, which is 12 and 10. So sakto siya, nigawas na, nahimo ang si Jack, iyang loan amount na kay 80,500, na ang interest is 7, pero naganiha kay 6 na siya, and then ang total payment is 86,135, na ganihan na-approve ni admin karon atong gi-update nimong manager na maura gyapon. I know, weekly sa day ni siya day ganiya. Okay. So if I still want to continue, so I would still like to continue because I want to delete something. So let's say I want to delete something. Enter loan to delete. So for example, numbers 2. So wala na si number 2 dira. So I would say I want. So karon man naman tag add loan, view loan, and update loan ug delete loan. Ato i-try og return to main. So if this is a return to main, as always pareha sa customer, maabot siya sa loan out. So here is the additional na lang kay ni-add ko ganiha para masudan natong kuan. So akong gi-input ang 7, duha akong gi-input. So ang usa is na-approve na. So here is tan-aw na to ang reports. So first atong tan-awon i-view first. View mauna siya. Mauna siya ang kuan. Kani kay find loan. Let's see. Nabat tayo ma-find. Find loan ni Roland kaniha. No record found. Wala man, no record found kay sa customer man siya, wala pa man siya inguna approve siya or reject kay mark pending pagali iya ako. So kay ang nakabutag sa diri walay Roland na ngalan. Kay ni ana man siya internet to find records niya akong gi-enter is Roland. So wala may Roland diri. So no record found. However, if na record, let's find ni kuan Jack. Dara sila nga ni Jack. Dara si Jack. Duha man iyang kuan. So dara si Jack. Duha iyang record sa loan. And so if ma-enter ko yes, wala na may lain is return na lang ta and then exit. Maura to sir, main class exit. And then also here is the main class sir. The main class niya ang iyang customer na kuan wala man ni gamit. Siya gamit and then man ako delete kay wala gi call. So however mao ni siya ang code niya sa customer na independent entity, and also here the entity, the dependent entity, the loan. Mao ni siya ang akong loan. And then here is the loan record sir. Excuse me for that. The loan record also the dependent of mao ni siya ang code niya. View and find. And here is the kuan validation. Ako yung gilay ng validation sir. Nadali ang mga validation sa tanang kuan jud. Ang uban kan pang hide na lang nako. So here mano siya adara kanang speaking of validation day sir, dara akong giingon na kanang giusa ra dara for example valid string, valid email manam kana sir diyan. Here is the config is wala ra koy gikuan man so far, wala ra koy giusab, and then mara na siya. Mara to akong code sir. Thank you, arigatou gozaimasu. Shalom.